Hi there. Welcome to episode 3 of the Learn With Me series where we're learning Delhi A2 vocabulary together. I sincerely hope you have been revising the words that we've covered in episode 1 and 2. In case you don't know, the entire playlist is linked in the description so you can always go back and forth with the episodes. But please make sure that you're learning the words in the previous episodes before starting a new set of words. And if you have revised episode 1 and 2, let's put our knowledge to the test as usual with our revision of the previous words before starting this episode. Let's get started. ¿Cómo se dice computer? The two words to say computer. La computadora, el ordenador. Muy bien. ¿Cómo se dice the photocopier? La copiadora. Okay. ¿Cómo se dice frozen or blocked? Bloqueado, bloqueada. ¿Cómo se dice at your service? A tu servicio. The courier or the messenger. El mensajero, la mensajera. ¿Cómo se dice on time? A tiempo. The colleague, el o la colega. Muy bien. ¿Cómo se dice firefighter? El bombero, la bombera. Firefighters work in a team. ¿Cómo se dice in a team? En equipo. Muy bien. For un actor o actriz, what do they do? ¿Cómo se dice rehearsal? El ensayo. A show or a performance? El espectáculo. Muy bien. ¿Cómo se dice health? This is also the word that you say to say cheers in Spanish. Salud, la salud, muy bien. Entonces, ¿cómo se dice healthy? Sano o sana, muy bien. ¿Cómo se dice the order? Like placing an order, the order. El pedido and the delivery. La entrega. The payment. El pago. And the three ways that we learn to make payments. ¿Cómo se dice in cash? En efectivo. ¿Cómo se dice bank transfer? La transferencia bancaria. And ¿cómo se dice with card? A debit card or a credit card. Con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Okay, some important words now. ¿Cómo se dice since? Since and a period of time. Let's say, for example, since 9 years. Desde hace. Please remember this, very important. The use of desde hace, the use of just hace. ¿Qué significa hace? Ago. And how do we use hace? Always with a period of time. Muy bien. ¿Qué significa últimamente? Últimamente significa lately or recently. ¿Y qué significa actualmente? Does it mean actually? No, it means currently. At present, presently. Muy bien. Super. So if you have gotten all of these words correct, you're a pro. You can definitely continue with this episode in which we're learning new words. If not, I do suggest going back to episode 1 and 2. I know we've covered a lot of words. We've done around 50 words in both these episodes. So you may use that revision, come back and do the test again, and then start the video. But for all you brilliant learners out there who got everything correct, let's begin with episode 3. Actually, before we go ahead, can you do me a favor and check whether you're subscribed to the channel? I took a look at my analytics. I found out that more than 85% of my viewers are not even subscribers. So if the videos are helping you, please do me a favor, hit the subscribe button. That helps a lot. Make sure to show me some support for all this effort. And if you are one of the subscribers, well, thank you so much. Now let's continue. Yeah. So in today's episode, what we are learning, the theme of the vocabulary is related to home, related to materials of different things, relates to making different things. So actually the
the words are not very tricky and we don't have as many words. But the tricky aspect is that a lot of the words I've selected for today's episode actually have two meanings or can mean two different things in two different contexts. So I think that is more important to know. If you see these words in different contexts, it is necessary that you know what they mean. So that will be the tricky aspect of today, because I think the words are very simple, very straightforward, very similar to English, so shouldn't be a problem. Vale, empezamos. The first word, la carpintería. ¿Qué pensáis? ¿Qué significa la carpintería? Por ejemplo, mi padre aprendió carpintería de joven. ¿Qué significa la carpintería? Significa carpentry. Carpentry or woodwork. Yeah. O también puede significar a veces a carpenter shop. So, la carpintería significa carpentry, woodwork, etc. Similarly, we have la jardinería. ¿Sabes qué significa el jardín? Dime en los comentarios, ¿qué significa jardín? La jardinería es su hobby favorito. Favorito, sí. La jardinería. Oh yeah, for those of you who don't know, el jardín significa garden. So jardinería significa gardening. ¿Te gusta la jardinería? Gardening. A mí no, a mí de verdad no mucho, no me gusta. Jardinería significa garden. Ahora, la educación. Sabemos qué significa. Yo pienso que la educación es la base de todo. La base, sí, ¿sabéis? The base de todo, of everything. Entonces, la educación significa education. I think I will really like this word. El bricolaje. ¿Sabes qué significa el bricolaje? Bueno, me encanta el bricolaje. La semana pasada arreglé 3 cosas en casa sola. No es verdad, no es verdad. Ok, pero ¿qué significa el bricolaje? Mi frase dice, my sentence says, la semana pasada yo arregle. Arregle significa to fix something that might be broken. Entonces yo hice, yo arregle sola. El bricolaje significa DIY, to do it yourself. So, me encanta el bricolaje. De verdad sí, me gusta un poquito el bricolaje. A cambio de. ¿Qué significa a cambio de? Te ayudo con la jardinería
a cambio de una buena comida casera. Te ayudo con la jardinería a cambio de una comida casera. ¿Qué significa a cambio de? In exchange of. Muy bien. In exchange of. In return for. Te ayudo con la jardinería a cambio de. In exchange of una buena comida casera. ¿Qué significa comida casera? Comida casera significa home cooked food. Ok, muy fácil. El material. ¿Qué significa? Necesito comprar los materiales para el bricolaje. Sí, ¿no? El material o los materiales significa the material. Very direct, literally the same spelling in English as well. That's what I meant. The words are not that tricky, right? Right? Vale. Now that we have learned material, como se dice material, el material, we are going to learn the vocabulary of a few materials. But before that, let's do a quick repaso. ¿Cómo se dice carpentry? La carpintería. ¿Cómo se dice gardening? La jardinería. Muy bien. ¿Cómo se dice education? La educación. DIY. El bricolaje. In exchange of. A cambio de. The material. El material. Muy bien. Now let's learn a few materials. Actually, what they are called. Okay. Muy famoso. Este material. El plástico. Otra vez. I'm not even sure we need context sentences for these words because they're so simple. ¿Sabéis qué significa plástico? Por ejemplo, esta silla es de plástico. Este bolígrafo es de plástico. No sé, ¿qué más? Todo es de plástico. El plástico significa plastic. La tela. ¿Qué significa la tela? Esta chaqueta es de una tela muy suave. Es de una tela. ¿Qué pensáis? ¿Qué significa tela? Significa a fabric. Tela significa the fabric or the cloth. Ok, ¿sabéis esto? El cuero. ¿Qué significa el cuero? Este cinturón es de cuero. Primero, ¿sabéis qué significa cinturón? El cinturón significa belt. Este pantalón es muy grande. Necesito un cinturón. Cinturón significa belt. Este cinturón es de cuero. ¿Qué pensáis? ¿Qué material es cuero? Cuero significa leather. La madera. Esta mesa
es de madera. ¿Qué significa madera? Esta mesa es de madera. Ese amarillo es de madera. Madera significa wood. Wood or timber. Se dice madera. We've done a few words before I turn the page. As always, let's do a quick repaso. ¿Cómo se dice plastic? El plástico. Leather. El cuero. ¿Cómo se dice wood? La madera. ¿Cómo se dice DIY? El bricolaje. And the last one, in exchange of. A cambio de. Muy bien. Okay, let's continue. ¿Sabéis este material? El cristal. ¿Qué significa el cristal? Por ejemplo, ten cuidado. Ten cuidado. El cristal de la ventana está roto. Ten cuidado. El cristal de la ventana está roto. Cristal significa glass. It can also mean crystal, pero yeah, glass. And lastly, in terms of material, el metal. Otra vez, ¿qué significa el metal? Bueno, el clavo. Clavo, ¿sabéis clavo? A nail. Clavo significa nail. Es de metal. Entonces, el metal significa metal. Super. Okay, so we have learned a few words related to materials. Now let's move on to a different category of words. Now we're going to do slightly general but related to home, and like I said, the words that have two meanings. Some words related to that theme. La hoja. ¿Qué significa la hoja? Por ejemplo, las hojas del árbol caen en otoño. Another sentence. Dame una hoja de papel. Can you tell me qué significa la hoja? From the context of hojas del árbol. ¿Árbol qué significa? A tree. So, hojas del árbol significa the leaf. So, la hoja can mean the leaf in a context. But in this sentence, dame una hoja de papel. Papel, ¿qué significa? También es un material. Papel significa paper. So, hoja de papel significa a sheet of paper. So, hoja can also mean the sheet. In fact, when you'll do the Delhi exams, you will hear a lot of marca las respuestas en la hoja de respuesta. En la hoja de respuesta. ¿Qué significa hoja de respuesta? Significa the sheet of responses, the sheet of answers, or the answer sheet. So you will hear a lot of hojas. So you need to know that hoja, when in the context of an árbol, significa leaf, but maybe hoja on paper significa sheet or a paper, piece of paper. Do you think that hoja has more meanings? Do some research, let me know in the comments if you find another meaning of the word hoja. The next word that we see here, la caja. ¿Qué significa la caja? Por ejemplo, pon
Todo el material en la caja grande. Pon todo el material en la caja grande. ¿Qué significa caja? In this context, caja can mean the box. Pon todo el material en la caja. But have you also heard? Tienes que pagar en la caja. Pagar, to pay, pagar en la caja. In that case, my sentence says, tienes que pagar en la caja. In this context, la caja can mean the checkout or the cashier. No? So to say that we make the payment at the cashier, so to say that we make the payment at the cash register or at the cashier, la caja is used. So again, la caja can mean the box or the cashier. Just like la hoja can mean a sheet of paper or a leaf. The next word, which I think is quite popular, you might know the meaning, but let's see whether you know both meanings. La cocina. ¿Qué significa la cocina? Os doy el contexto. Mi hermana está cocinando en la cocina. Very simple. Try to use the verb to cook also to give you a little bit of an idea. But okay, ¿qué significa en la cocina? What does this cocina mean? Of course, the kitchen. We already know this. La cocina significa the kitchen. My geniuses, do you all also know this context? A ella, a mi hermana, le gusta la cocina italiana. Does this sentence mean that my sister likes the Italian kitchen? Or does she like the Italian cuisine? The food. So, cocina can also mean the food or the cuisine in concreto. So make sure the whole point of this is so that we know both contexts. Both of them are very important to know. It's not like you can learn one and ignore the other. These are still very simple to understand, and that's why I wanted to make some of these clear while we are learning the vocabulary. La planta. Let me give you the context. Tengo muchas plantas en la casa. Tengo muchas plantas en la casa. Plantas. Okay, I'll give you this. La planta significa the plant. How about this? Mi oficina está en la tercera planta. Mi oficina está en la tercera planta. Tercera significa third. Ahora, ¿qué significa planta? The floor. Muy bien. So, planta significa a plant, the plant, or the floor. They're not related to each other, plant versus the floor of a building, but the word is the same, and that is why we have to be aware of both contexts. A question for you. ¿Cómo se dice ground floor? Search it in dictionaries. Let me know in the comments. How do you say ground floor? A very quick revision. ¿Cómo se dice glass or crystal?
el cristal. ¿Cómo se dice a sheet of paper? Only a sheet of paper. La hoja de papel. Muy bien. ¿Y cómo se dice a leaf? La hoja del árbol. ¿Cómo se dice the cuisine? La cocina. And what does la cocina also mean? The kitchen. Muy bien. We will now move on to a set of general words. We have quite a lot of them, and let's begin with that section. Because we spoke about la planta, la maceta. ¿Qué significa la maceta? Pon la planta en la maceta. Pon la planta en la maceta. Maceta significa the flower pot or the plant pot. The plant pot, is that what it's called? Plant pot, right? I'm literally at a loss for this word in English. Flower pot, but not just for flower plants. I mean any pot. Okay, I guess this works. El jabón. ¿Qué significa el jabón? Hindi speakers, you might be able to relate this word. Lávate las manos con jabón después de la jardinería. ¿Qué significa jabón? Lávate las manos con jabón. Jabón significa soap. Hindi speakers, this is like sabun in Hindi, which you might be able to connect this with. Entonces, el jabón significa the soap. El peine. ¿Qué significa el peine? No encuentro el peine. Necesito peinarme. ¿Qué significa peinarse? Necesito el peine. Para el pelo significa el peine, significa the comb. Peinarse significa to comb oneself. Entonces el peine significa the comb. Quizás, maybe, el peine está en el cajón. El peine está en el cajón. ¿Qué significa cajón? Cajón, en que ponemos todo. Un cajón significa the drawer. The comb is in the drawer, está en el cajón. Reciclado o reciclada. ¿Qué significa? Reciclado o reciclada. Esta mesa está hecha de madera reciclada. Reciclado o reciclada simplemente significa recycled. La basura. ¿Qué significa la basura?
Tira el plástico a la basura. O mejor, recíclalo. La basura. Tira el plástico a la basura. The basura significa the garbage, the rubbish. Pero no, reciclalo. La basura significa the garbage or rubbish. ¿Sabéis qué significa la comida basura? Literally means the junk food. La comida basura. El ser humano. El ser humano es el único animal que recicla y también el único que produce tanta basura. Do you all understand this sentence? El ser humano es el único animal, the only animal, que recicla, which recycles, y también el único que produce tanta basura, which produces tanta. Tanta means as much, so much basura, garbage. Entonces, el ser humano significa human being. I did not intend any pun putting basura before the human being. There was no pun intended. It's purely coincidental. Exitoso o exitosa. ¿Qué significa exitoso o exitosa? Ella es una diseñadora exitosa. Ella es exitosa. Tiene clientes en todo el mundo. ¿Qué significa exitosa? Successful. Exitoso, exitosa significa successful. Okay, now I have two very fun words for you. El o la manazas. Eres un manazas. Eres un manazas. Ya has roto dos cosas. Ya has roto dos cosas. Eres manazas. Eres un manazas. ¿Qué significa? Ser manazas. Ser un manazas significa to be clumsy. Ser un manazas significa to be clumsy. And the opposite, ser un o una manitas. Mi vecina es una manitas. Arregla todo sola. Mi vecina es una manitas. ¿Qué significa ser una o un manitas? Significa to be very skilled with your hands, to be very good with your hands.
Which one are you? So, we've done again quite a bit of words. It's time for us to practice our revision. Let's start with me telling you the word in English and you tell me the word in Spanish. The drawer. ¿Cómo se dice the drawer? El cajón. The garbage. The rubbish. La basura. Muy bien. The human being. El ser humano. Muy bien. To be clumsy. El o la manazas. Muy bien. And to be very skilled or good with your hands. Ser un o una manitas. Super. Let's do a quick revision right from the beginning. All the words that we did today. ¿Cómo se dice gardening? La jardinería. ¿Cómo se dice the education? La educación. DIY. El bricolaje. In exchange of. A cambio de. Plastic. El plástico. The fabric or the cloth. La tela. Wood. La madera. Muy bien. The leaf. La hoja del árbol. Glass or crystal. El cristal. The floor of a building. La planta. The flower pot. The plant pot. La maceta. And the comb. El peine. Muy bien. So we've done around 25 words today, which is not bad at all. So if you count from episode 1 to episode 3, you have on an average 70 words in your vocabulary, which is not bad at all. If you notice yourself struggling with the vocabulary, I say repetition is key. Just keep going back to the episodes, keep revising whenever you can, when you're working, when you're cleaning, when you're traveling. That is the whole point of these videos. Thank you so much for watching episode 3. Please make sure to check out all the links and all the information in the description. Sometimes you want to write to me, so all of my contact is placed in the description. Make sure you check it out. Please ensure that you subscribe to the channel. That will help me a lot. Thank you for watching. I'll see you in episode 4.